Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Hope everyone is in good health. Here I will present with the title Elliptical Construction. Previously, I will introduce my first member, namely myself, Miftahul Firdaus Pratiwi, and secondly, my friend Rosinta Fitrianda Pangestu. Next, elliptical construction is a sentence arrangement that is used to avoid repeating words that are not used or needed in a sentence. Jadi, elliptical construction adalah susunan kalimat yang digunakan untuk menghindari pengulangan kata yang tidak digunakan atau dibutuhkan dalam suatu kalimat. Oke. Jenis-jenis elliptical construction ada 3. Yang pertama positive elliptic, yang kedua negative elliptic, dan yang ketiga adalah contrary or opposite elliptic. Oke, yang pertama yaitu positive elliptic. Dalam positive elliptic terdapat 2 klausa atau kalimat yang berbentuk positive elliptic. Yang pertama menggunakan to dengan rumus subjek pertama plus verb pertama plus objek pertama plus and sebagai conjunction plus subject to plus auxiliary plus to. Example, he is a student and you are too. Kita di sini selalu menggunakan and to selalu di belakang. Jadi ada 2 klausa. 2 klausa ini berkonteks positif. Terus next, so dengan rumus subjek pertama plus verb 1 plus object 1 plus and plus so plus auxiliary plus subject 2. Jadi di sini so berada di depan auxiliary. Ini berkebalikan dari to. Example, he is a student and so are you. Yang selanjutnya either dengan rumus either subject 1 plus or plus subject 2 plus verb plus object. Jadi yang tadi so and to selalu bergandengan dengan kata hubung and, sedangkan either berpasangan dengan or. Example, either he or you are student. Oke, next tentang both. Dengan rumus both plus subject 1 plus and plus subject 2 plus verb plus object. Example, both he and you are student. Di sini both berpasangan dengan and, bedanya to dan so letaknya di belakang. Kalau both letaknya di depan. Makanya to sama you berada di klausa 2, sedangkan penggunaan both sendiri dia hanya terdiri dari 1 klausa atau 1 kalimat dan letak both berada di depan. Yang kedua, both of. Seperti kata-kata yang sebelumnya, setelah penggunaan kata of pasti diikuti oleh kata benda. Dengan rumus both of plus object plus verb plus object. Nah, both of plus object ini sebagai pronoun. Example, both of you are student. Yang kedua ada negatif elliptic. Dalam negatif elliptic terdapat dua bagian, yaitu either dan neither. Yang pertama either. Di dalam either terdapat rumus kalimat subjek 1 plus verb 1 plus objek 1 plus not plus and plus subject 2 plus auxiliary plus not plus either. Jadi di dalam negatif elliptic kita perlu menambahkan kata not di depannya. For example, he is not a student and you are not either. Jadi di sini kalimat atau klausa di depan terbentuk negatif, maka kalimat yang di belakangnya juga harus negatif. Yang kedua, neither. Neither mempunyai rumus kalimat subjek 1 plus verb 1 plus objek 1 plus and plus neither plus auxiliary plus subject 2. Bedanya dengan tadi di belakang dan
di depan ditambahkan kata not. Sedangkan neither berada di depan setelah conjunction. For example, he is not a student and neither are you. Di kalimat depan terbentuk negatif dan diikuti kalimat neither. Either juga mempunyai rumus kalimat lain, yaitu neither plus subjek 1 plus nor plus subjek 2 plus verb plus object. For example, neither he nor you are student. Di negatif elliptic ini tidak harus menggunakan kata not, tetapi kalimat itu walaupun tidak mengandung unsur not di dalamnya masih bisa dikatakan negatif apabila terdapat adverb of frekuensi yang mengandung makna negatif seperti kata never, hardly, few, dan lain sebagainya, yang menandakan kalimat itu merupakan kalimat negatif, sehingga penggunaan negatif elliptic kita gunakan either atau neither. For example, I never go to school and you don't either, or I never go to school and neither do you. Yang ketiga, contrary elliptic. Di contrary elliptic ini ada kalimat yang negatif dan positif. Yang pertama, but. Mempunyai struktur kalimat subjek 1 plus verb 1 positif plus objek 1 plus but plus subjek 2 plus auxiliary plus not. Jadi di kalimat ini di belakang negatif, maka di depan harus positif. For example, he is a student but you are not. Di sini di depan negatif dan di belakang negatif. Struktur kalimatnya subjek 1 plus verb 1 plus objek 1 plus but plus S2 plus auxiliary. Di depan negatif dan di belakang harus positif. For example, he is not a student but you are. Bedanya kalau di depan positif kita tambahkan not di belakangnya. Tetapi jika di depannya yang negatif, maka tidak perlu ditambahkan not di belakang. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.